One TV Patrol. Joint Council meeting sa Women's and Children's Protection Program gipaygayon. Ano ang detalye ni Johnny Tom? Padayon ang kaaktibo sa Sinso Usamis Administration sa pagpatuman sa mga programa o pagpanalipod sa kababayenan ug kabataan. Dili pa lang dugay gipanguluhan ni Mayor Sam Norman G. Puentes ang Joint Council meeting alang sa ikaduhang quarter nining tuiga. Kini ang ILCAT BAUSI o Local Council Against Trafficking and Violence Against Women and their Children, LCPC o Local Council for the Protection of Children o GAD o Gender and Development Focal Point System. Sa ulahing Joint Council meeting, gituki nini ang kahimtang sa pasilidad sa mga minor, ilalom sa kustudiya sa City Social Welfare and Development Office. Mga interbensyon nga napatuman sa administrasyon, labi na sa mga kabataan nga nakasinati og pagpang-abuso og dugang mga programa alang sa dugang kalambuan sa GAD Usamis. Natukiusab sa maong Joint Council meeting ang mahitungod sa umabot nga implementasyon sa usaik si Saim nga gipadayag ni Peace and Order Council Chairman Attorney Mars Tapayan. The concern of Sir Ariel was really material, but perhaps we can top those from 15 to 18, those minors. At least they have the threshold to address even sensitive matters, and they could also be bound by the privacy law with respect to those. Other than that, because lesser than if we go 15 below, so well, they are really minors. Alang sa One TV Patrol, Johnny Tommy reporting.